কাশ্মীরের পহেলগামের সৌন্দর্য অপরূপ, যার টানে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ সেখানে ছুটে যায়। এখানে রয়েছে আরু ভ্যালি, আছে বেতাব ভ্যালি, রয়েছে অমরনাথ যাওয়ার পথ চন্দনবাড়ি। গত বছর বৈশারণ ভ্যালিতে মর্মান্তিক ঘটনার পরে পহেলগাঁও নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা ভীতি জন্মেছিল। এখন অনেকটাই শান্ত রয়েছে পরিবেশ। পহেলগাঁও বা পহেলগামের মানুষ চাইছেন আরও বেশি সংখ্যক মানুষ আসুক পহেলগামে। এখানকার সৌন্দর্য আর এলাকাবাসীর আতিথেয়তা মুগ্ধ করল আমাদের মতো সাধারণ পর্যটকদের। ईद मुबारक एवरीवन। बोलिए ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीवन। पहलगांव का स्थिति अभी क्या है? पहलगांव से मानुष लोग का डर है ये पहलगांव जाओ, क्या कुछ प्रॉब्लम है? कुछ क्या? कोई डर नहीं है, पहलगाम आ जाओ, पहलगाम घूमो, पहलगाम का लोग बहुत अच्छा है, पहलगाम असो, पहलगाम खूब भालो जिनिस, पहलगाम का लोग खूब भालो। इखने असो, इखने देखो पहलगाम का अभी बर्फ़ गिर रहा है, पहाड़ों पे पिक्स पे बर्फ़ गिर रहा है। हम आपके वसासत से पूरा हमारा देश बस इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, पहलगाम आ जाओ, पहलगाम का सीन सीरी देखो, पहलगाम खुला है, ट्यूलिप गार्डन भी खुल गया। अब पहलगाम कश्मीर में आसो, पहलगाम खूब भालो ज़्यादा।